姐妹们，我们开始我们的姐妹团契，让我们先唱一首诗歌，就是七一团契的第19首，我们成为一家人。姐妹kita segera akan mulai persekutuan KW kita. Kita nyanyi satu puji-pujian nomor 19. Kita satu keluarga. Kita satu keluarga. Ya, kita masuk ke dalam doa呀。我们先做一个开始的祷告。天父上帝，我们谢谢你的恩典，保守我们又过了一个礼拜。我们今天要继续查考、学习一个基督徒的家庭应该怎么样生活，求主带领。Terima kasih Bapa kami di dalam surga, Engkau sudah memimpin kami melewati 1 minggu lagi. Pada hari ini kami akan meneruskan pelajaran bagaimana menjalankan hidup keluarga di dalam kehendak Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan tolong kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.今天我们看以弗所书第6章第1到第9节，是讲到父子主仆怎么样互相对待的教训。第1节6章1节到第3节讲到儿女应该如何对待父母。在上一回保罗已经讲过夫妻之道，现在保罗要对家庭中另一种成员说话，就是对儿女说话。在一个反抗、分裂、悖逆的环境中长大的儿女，保罗今天的信息非常重要。圣经说，做儿女的要孝敬父母。为什么要孝敬父母呢？因为父母是我们进入世界接触最早的人，是我们最早的人际关系。
假如与父母的关系不好，怎么能够跟别人有好的关系呢？所以这不但是圣经的教训，也是人的常理。不听从父母的基督徒，不是一个好的基督徒，而且按世人的道德观念来说，也不是一个好的儿女。Efesus 6 ayat 1-3 bicara bagaimana yang menjadi anak-anak memperlakukan orang tua mereka. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang ajaran suami dan istri. Nah, hari ini Paulus mau membicarakan satu relasi lagi, ya, satu kategori relasi lagi, yaitu anak dan orang tua. Anak yang lahir dan besar di dalam budaya sekarang, situasi budaya yang serba banyak melawan, mendemo, membangkang, dan juga banyak perpecahan, banyak kedurhakaan terjadi. Anak-anak kita hidup di zaman seperti ini. Maka ajaran Rasul Paulus pada hari ini sangat penting. Firman Tuhan berkata kepada yang menjadi anak harus taat dan hormat pada orang tua, ayat 1 dan ayat 2. Mengapa kita harus taat, hormat, bakti kepada orang tua? Karena papa mama adalah orang yang pertama yang kita kenal, yang ada hubungan dengan kita, ya. Seorang bayi lahir, orang yang pertama yang dia lihat siapa? Yaitu mama, papa. Maka hubungan anak dengan orang tua adalah hubungan relasi yang paling dini. Paling dini. Jikalau seseorang hubungannya tidak baik dengan orang tuanya, bagaimana dia bisa ada hubungan baik dengan orang lain? Ini bukan saja ajaran Alkitab, tetapi juga aturan, ajaran yang umum. Orang yang tidak taat, tidak bakti kepada orang tua bukanlah orang Kristen yang baik. Dan menurut ukuran standar moral dunia, dia juga bukan anak yang baik. Yesus 在12岁的时候，在圣殿第一次上圣殿很兴奋的聚会完了以后呢，那么大家都回去，但是耶稣，少年的耶稣，12岁的耶稣还留在圣殿里面跟属灵的长子说话。后来到了半路上，父母才发现孩子没有跟他们，所以就再倒回圣殿，发现耶稣在跟长者们说话。所以玛利亚和约瑟就邀耶稣跟他们一同回去。耶稣讲了一句话，说：“岂不知我应当以我父的事为念吗？”虽然他这样说，但是他还是跟着肉身的父母回家。主耶稣在侍奉的时候，曾经责备虚伪的法利赛人。法利赛人说，许可人把奉养父母的钱拿来做奉献，奉献之后就可以不必奉养父母。耶稣责备他们，耶稣说奉献是应该的，神的钱要归给神1/10啦，主日的奉献啦，感恩的奉献等等，应该归给神的家。那么奉养父母也是必须的，不是说两者之间选择一个，不是这样。Tuhan Yesus waktu umur 12 masih jadi anak remaja, pertama kali ikut orang tuanya beribadah ke Bait Suci Yerusalem. Setelah upacara semua kebaktian selesai, semua orang pulang,
Dan orang tuanya juga pulang, mereka tidak tahu bahwa Yesus masih ada di bait suci. Sampai di tengah jalan melihat, anaknya tidak ada. Maka mereka kembali ke bait suci, tahu-taunya Yesus masih duduk di tengah-tengah alim ulama, membicarakan akan Alkitab. Dan mereka minta Yesus ikut pulang. Yesus berkata, tidakkah tahu bahwa aku harus berada di rumahku, di rumah Bapakku, di bait suci maksudnya. Walaupun demikian, akhirnya Yesus masih tetap pulang ikut orang tuanya, ikut Yusuf dan Maria. Di dalam pelayanan, Yesus pernah menegur orang Farisi yang mengizinkan, di dalam ajarannya mengizinkan orang boleh tidak memberikan uang kepada orang tua, boleh tidak memelihara orang tua asal uangnya sudah dipakai untuk persembahan di bait suci. Yesus menegur, karena itu ajaran sesat, itu salah, tidak benar. Yesus berkata, persembahan itu adalah suatu keharusan. Itu uang Tuhan, harus dikembalikan Tuhan. Entah itu 1/10, entah itu persembahan mingguan, entah itu persembahan syukuran dan sebagainya. Uang Tuhan harus dikembalikan ke rumah Tuhan. Nah, uang yang harus diberikan kepada orang tua untuk memelihara orang tua yang sudah lanjut usia harus diberikan kepada orang tua. Bukan di antara dua pilih satu. Kalau udah kasih persembahan boleh nggak kasih orang tua. Atau sebaliknya, udah kasih orang tua nggak usah kasih persembahan. Itu salah. Dua-dua harus. Ya, karena dua-duanya sudah memberkati kita. Tuhan terutama sudah berkati kita. Dan kita datang ke dalam dunia, Tuhan bawa kita ke dalam dunia melalui orang tua kita. Maka dua-duanya harus. Ya, kita punya kewajiban. 有的儿子长大之后呢，儿女虽然供养父母，但是很傲慢，态度很不好，有的很凶，父母一不称他们的心意就骂，好像骂孩子，好像骂仆人。其实孩子仆人你也不应该这么骂，他忘记他小时候父母对他非常的爱护，父母没有很凶的对待他们。有的儿女在结婚之前很爱父母，结婚之后就变了。有一些男人结婚之后只爱他的岳父岳母，岳父岳母当然你应该爱，没有岳父岳母就没有你的太太。但是你不要忘记怀你9个月的母亲，辛辛苦苦工作养家的父亲，你能够长到今天，岂不是生你的父母在你身上的劳苦吗？所以呢，岳父岳母应该爱他，自己的爸爸妈妈你也不应该忘记，不可以喜新厌旧。Ada anak-anak setelah dewasa bekerja, walaupun mereka memelihara orang tua mereka, tetapi ada sebagian yang yang sikapnya jelek sekali dan sangat sombong sekali. Dan ada yang galak bicara sama orang tua. Ada hal-hal yang gak menyenangkan hati, langsung dia ngomel, maki-maki orang tua, dimaki-maki papa mamanya, seperti maki anak, seperti maki-maki pembantu bawahannya. Itu pun tidak boleh. Terhadap asisten kita, pembawahan kita, nggak boleh maki-maki seperti itu. Ya, anak itu lupa waktu masih kecil bagaimana orang tua tidak galak terhadap dia, tetapi dia setelah besar dia galak sekali sama orang tua. Itu sangat tidak berbakti, itu durhaka. Ada anak-anak yang sebelum menikah sudah dewasa, sebelum menikah sayang orang tua, tetapi setelah menikah berubah. Ada sebagian ya, bukan semua. Ada anak laki-laki setelah menikah, dia melupakan, dia melalaikan, dia meremehkan orang tua sendiri. Dia cuma sayang siapa? Sayang mertua.
sayang mertua. Mau cari muka di hadapan ipar-iparnya. Mertua kita harus sayang. Kalau nggak ada mertua, nggak ada istri kita, bukan? Tetapi jangan lupa ibu kita yang mengandung 9 bulan, papa kita kerja setengah mati, bawa uang pulang untuk membesarkan kita, kasih kita sekolah ini itu. Maka setelah kita menikah, tidak boleh melupakan papa mama yang melahirkan kita. Ini penting sekali. 第一节说孩子怎么样孝敬父母呢？这里说要在主里面，要在主里面，要合神的旨意。如果父母叫儿女做犯罪的事，那就不是在主里面。在这个情形之下，做儿女的要谦卑，要恭敬的向父母解释。他不能够在这一件事情上听从父母的原因是什么？因为得罪神，天上的父。爸爸妈妈虽然是我们的父我们的母，但是爸爸妈妈上面还有神，就是我们的天父。我们不可否认，有的时候为了信仰，我们在家里面会起冲突，因为也许我们的父母还没有信主所以不能够接受这个教训，那是免不了的。但是我们还是要忍耐，还是要持守在主里面听从父母。Di dalam ayat ke-1 dikatakan yang menjadi anak-anak harus hormat dan taat kepada orang tua. Hormat dan taat di dalam Tuhan. Apa artinya? Di dalam Tuhan, ya. Di dalam batas-batas, tidak melanggar kehendak Tuhan. Kita hormat dan kita taat kepada orang tua. Jikalau orang tua kita menyuruh kita melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, tentu kita tidak bisa lakukan. Tapi kita sikapnya tidak boleh kurang ajar. Kita harus menjelaskan dengan jelas dan dengan baik, ya, kepada orang tua kita kenapa kita tidak bisa melakukan hal itu, karena itu melanggar kehendak Bapa Sorgawi. Jadi orang tua kita pun harus tahu bahwa mereka juga ada satu Allah, apalagi orang tua Kristen, ya kan? Dia punya anak dan dia juga ada Bapa yang di sorga. Nah, tidak dipungkiri saudara-saudara, ada kalanya demi iman dan kepercayaan bisa terjadi gesekan. Ya, bisa terjadi konflik di rumah anak dan orang tua. Khususnya mungkin kalau papa mama kita belum kenal Tuhan Yesus. Ya. Kita tetap harus pegang prinsip, ya, hormat taat kepada orang tua di dalam Tuhan. Namun sikap kita terhadap orang tua kita tetap harus jaga hormat. 孝敬父母会得到主的应许，得到主的赐福。什么应许呢？神说，在你的日子，神必叫你在耶和华你神所赐给你的地上得以长久。出埃及20章12节。孝敬父母的民族，他们的国家也得以长久，这是神的应许。你看中国人过去很注重孝道，神保守中国人5000年的历史，到现在中国还是一个强国。Anak yang hormat, yang bakti kepada orang tua akan diberkati, ya, akan diberkati. Ayat 3 berkata, supaya kamu bahagia dan panjang umur di bumi, ya, di bumi. Jadi bagi pribadi, ya, individu, anak yang hormat kepada orang tua akan diberikan umur panjang, kata Tuhan. Dan juga bagi satu bangsa dan satu negara, ya, kalau rakyatnya menjalankan akan hal ini, bakti kepada orang tua, juga negara itu akan panjang, ya, akan panjang umur. Ini adalah janji Tuhan. Contoh, orang Chinese, ya, sejak dulu sangat mementingkan bakti, khususnya Chinese zaman dulu, bakti pada orang tua, ya. Banyak cerita-cerita yang indah, cerita bagaimana anak bakti kepada orang tua. Dan Tuhan memberkati China sampai hari ini, ya. Jadi negara yang sangat kuat.
第4节告诉我们父母怎么样对待儿女。圣经说，你不要惹儿女的气，只要照做主的教训和警戒，养育他们。怎么样养育孩子呢？不是照做你的喜欢，我是爸爸，我是妈妈，要照做主的教训，这个很重要。孩子在主里面孝敬父母，父母养育儿女，父母教训警戒儿女，也是照做主的教训，也是在主里面。一个做父母的不能够按照你的情绪来养育儿女。你高兴的时候你多给他钱买这个买那个，你不高兴的时候你在外面受气，回来的时候就拿儿女来做出气筒，这样呢就会惹儿女的气。无缘无故的你骂他们啊，打他们，甚至有的很凶会踢你的孩子，那么这样会惹儿女的气，伤害他们的心有时候他们虽然还小，他们不能够反抗，可是他们记在心中。他们有些孩子是很怀恨的，长大了他觉得说我要报仇，或者是长大了我都不要理你。当然这种态度孩子也不应该对父母怀恨所以这是双方面的，爸爸妈妈要留意，孩子们也不要记仇。Ayat 4 mengajarkan kepada para orang tua, khususnya bicara pada bapak ya. Jangan dikatakan apa? Jangan membangkitkan amarah anak-anak kamu ya. Jangan membangkitkan amarah di dalam hati, di hati anak-anak kamu. Ya mungkin dia masih kecil, dia tidak berani melawan, dia belum kuat, tapi hatinya melawan, hatinya marah, hatinya luka. Ya, jadi jangan bangkitkan amarah anak-anak. Jadi harus bagaimana? Firman Tuhan berkata, didiklah mereka. Ya, didik mereka. Bagaimana didik? Di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, jadi orang tua papa mama mengajar anak harus dengan nasihat Tuhan, harus dengan ajaran Tuhan. Bukan semau-maunya, saya jadi papa, saya jadi mama, saya punya otoritas. Ya memang pakai otoritas, tapi caranya bagaimana? Di dalam Tuhan, pakai ajaran Tuhan. Bukan dengan mut-mutan kita, emosi kita. Kita lagi senang, kita kasih duit dia banyak-banyak. Ya, kita lagi nggak senang, anak minta duit buat bayar uang sekolah, ngomelin, dimarahin. Ya, itu bisa menimbulkan sakit hati anak kita. Anak kita juga jadi bingung. Kenapa entah kalau lagi baik-baik, kalau lagi nggak baik juga nggak tahu kenapa, marah-marah, ngomel-ngomel. Nah itu bisa membangkitkan amarah anak kita. Ya, ada anak yang dendam. Dia masih kecil, dia tidak berani melawan, dia belum ada kemampuan, tapi sudah besar dia dendam, dia bisa mengabaikan, bahkan dia bisa balas karena dia sudah besar. Tentu ini tidak boleh. Nah ini dua pihak ya, jadi orang tua harus bagaimana? Di dalam Tuhan. Jadi anak pun tidak boleh balas, tidak boleh dendam. Tuhan tidak suka. 惹儿女的气，另外一方面就是说，怎么样惹儿女的气呢？当父母偏爱孩子的时候，父母偏爱聪明的、漂亮的、有钱有地位的你这样偏爱呢，就会造成你儿女们之间不和睦，知道吗？有些儿女之间不和睦是父母不智慧造成的。所以父母本身要服在神的话语的权位之下。父母上面你还有上帝，父母也还有天上的父，对基督徒来说。所以呢，这个父母本身要服在上帝的话语权位之下。当我们的孩子们看见爸爸妈妈敬畏神，爸爸妈妈遵行神的教训，爸爸妈妈用神的正道教导他们，他们也会服，他们也会听。Membangkitkan amarah anak-anak. Di sisi lain, yaitu apabila kita yang menjadi orang tua, papa mama, kita pilih kasih, kita tidak adil. Kita pilih kasih kepada yang anak lebih pintar mungkin, ya, yang lebih cantik, yang berduit,
ya, yang punya posisi, kita lebih menyayangi, lebih lebih mementingkan mereka. Ini jadi menciptakan satu ketidakharmonisan di antara anak-anak kita. Ya, di antara anak-anak kita. Coba lihat Yakub. Dia punya anak laki 12. Tapi yang dia paling sayang yang ke-11, Yusuf. Ya, Yusuf. Jadi hanya Yusuf yang dibikinin baju baru. 10 abangnya tidak. Coba bayangin, sakit hati enggak? Enggak berani lawan papa, tapi menjadikan adiknya itu musuh. Dan akhirnya 10 abangnya itu menjual Yusuf. Ini kan ya ke Yusuf ke 儿子，他就偏偏爱第11个就是约瑟。他只有把新的一副彩衣给约瑟。你想他其他10个儿子，10个做哥哥的，你说痛心不痛心？很痛心。但是他们不敢反抗父亲，所以他们把他们的气就发泄在弟弟的身上，结果就把弟弟出卖做奴仆。这是父母造成的。Jadi ada banyak ketidakharmonisan di antara anak-anak, itu dikarenakan oleh orang tua, oleh papa mama. Jadi yang menjadi orang tua, ayah dan ibu, kita pun harus tunduk di bawah kuasa otoritas firman Tuhan. Jikalau anak kita melihat papa mama taat pada Tuhan, menjalankan firman Tuhan, jadi waktu kita mendidik mereka dengan firman Tuhan, mereka pun akan taat, mereka akan menerima. 第5节到第8节讲仆人怎么样对待主人。保罗现在讲家庭里面另外一种的人际关系，就是主人和仆人。那现今的话来说，就是雇主跟雇工跟雇员。仆人怎么样对主人呢？在5节到第8节告诉我们说，仆人要工作，对主人要诚实。诚实是仆人对主人最大的本分。这个时代很难找到诚实的人，因为诚实被人讥笑，当作傻瓜，不灵活。我们都不要被人当作傻瓜，我们都不要人看我们是不灵活，所以我们就不诚实了，我们就不诚实。可是世界的人呢，心底里面还是盼望人呢对他们诚实真诚。仆人对主人的诚实，包括在钱财上要诚实，不要拿主人的钱。叫你买东西1000的，你不要说1500，你就诈主人的钱。时间，你工作的时间你不可以做自己的工作，你的精神力量也应该用在主人的身上，因为你已经得到了你的薪水。你不要睡到3更半夜，明天上班没有精神，做事一直做错，你就亏欠了。圣经说仆人要听从主人，好像听从基督。这不是说我们把主人当作主耶稣，不是，乃是说我们听从主耶稣，也应该为主的缘故听从我们地上的主人。Ayat 5 sampai ayat 8 bicara satu hubungan lagi. Ya, Paulus bicara hubungan bos dan karyawan, majikan dan karyawan. Kalau zaman dulu majikan dan budaknya. Sekarang nggak ada budak, nggak boleh, ya. Tapi konteksnya seperti itu, atasan sama bawahan. Ayat 5 sampai 8 Alkitab berkata, yang menjadi bawahan harus taat kepada tuannya, harus takut dan gentar, ya. Harus takut dan gentar artinya harus hati-hati bekerja, begitu. Harus tulus hati, tulus di dalam bahasa Mandarin dikatakan harus jujur, ya, seperti tulus taat kepada Tuhan. Nah, hati yang tulus, yang jujur adalah satu kewajiban, ya, kewajiban yang mendasar. Zaman ini sulit cari orang tulus, sulit cari orang yang jujur. Karena tulus dan jujur dianggap goblok, dianggap
tidak lincah. Kita tidak mau dianggap goblok, tidak mau dianggap lincah. Jadi banyak orang saking tidak mau dianggap tidak lincah ya. Jadi saking lincahnya ya kita bisa ngaur, kita jadi bisa keluar dari jalur, aliasnya kita tidak jujur. Tapi terus terang di dalam hati manusia, walaupun dia bisa bilang, oh kamu kamu goblok, kamu nggak lincah, tapi di dalam hati setiap manusia tetap menginginkan dia diperlakukan jujur. Orang memperlakukan dia jujur, orang memperlakukan dia tulus, itu tetap masih diharapkan. Nah, bawahan jujur tulus kepada atasan di dalam hal apa saja, di dalam hal uang, di dalam hal waktu, di dalam hal tenaga dan energi. Dalam hal uang kita tidak boleh ambil uang, kita tidak boleh catutin duit majikan kita. Waktu kita juga kita harus berikan untuk bekerja sebaik-baiknya. Kita tidak boleh mengerjakan, sekarang banyak orang kerja di kantor, dia kalau dibilang disuruh kerja ini itu, oh banyak kerjaan sibuk, padahal dia main HP. Dia ngongkol sama temannya, sama keluarganya, sama pacarnya dan sebagainya, itu pakai uang. Uang apa? Itu pakai waktu apa? Waktu kantor. Anak-anak Tuhan nggak boleh seperti itu. Dan juga tenaganya. Oh malam tidur sampai tengah malam, apa pagi bahkan dia nonton bola kali. Besok pagi kerja ngantuk. Kerja salah melulu. Itu tidak benar. Jadi kita harus jujur kepada atasan kita, majikan kita dalam hal uang, dalam hal waktu, dan dalam hal energi tenaga kita. Firman Tuhan berkata yang menjadi bawahan harus taat kepada majikannya, tuannya, seperti taat kepada Kristus. Apa artinya? Ini bukan berarti kita menganggap majikan kita, tuan kita anggap dia sebagai Tuhan, bukan. Melainkan maksudnya adalah kita bagaimana mendengar Tuhan Yesus, taat kepada Tuhan Yesus. Demi Tuhan, kita juga harus taat kepada atasan kita, majikan kita. Seperti itu. 圣经继续说，做仆人的不要只在眼前服侍，不要只在表面上服侍，要从心里面主人看见，有人看不见，我照样诚实，我照样殷勤办事。因为工作殷勤的必得赏赐，在第8节。Saudara, setia, jujur, tulus kepada majikan. Di sisi lain, Alkitab berkata, pekerjaan kita jangan hanya di hadapan majikan saja. Ya, ada majikan kita baru rajin, ya, tetapi dengan segenap hati kita melakukan kehendak Tuhan. Tuhan ingin kita rajin. Ada majikan, nggak ada majikan, ya, atasan ngelihat, atasan nggak lihat, kita menjalankan kehendak Tuhan. Kita tetap jujur, bukan hanya di permukaan saja. Ya, mancanewara kasih atasan kita lihat, bukan seperti itu. Di dalam ayat 8 berkata, orang yang bekerja rajin, dia akan diingat oleh Tuhan, dia akan mendapat pahala. Nanti sebentar kita akan bicara itu lagi. 然后圣经教导做主人的第9节, bagaimana firman Tuhan mengajar kepada yang menjadi majikan. 圣经说做主人的不要威胁你们的仆人，不要开口闭口说我吃掉你，我扣你的薪水，动不动就说很凶的说你不喜欢你给我滚，这种态度很傲慢。虽然你是做主人，虽然你是做上司，你这样做你不荣耀神。做主人的不要忘记，你也有一位天上的主。圣经说他们和你们同有一位主在天上。这个天上的主人他是不偏待人的，所以这个地上的主人地上的上司、主人、老板要知道这一点，不要滥用做主人的权柄，因为有一天自己也要向天上的主人交账。
Ayat 9 mengajarkan kepada yang menjadi atasan, yang menjadi majikan. Ya, jangan suka mengancam, mengancam bawahan kita. Jangan kita buka mulut, tutup mulut, saya berhentiin kamu, saya PHK kamu, saya potong gajimu. Ya, jangan sedikit-sedikit kalau kita tidak senang atau mungkin ada sedikit mungkin kelalaian yang tidak disengajakan, lalu kita bilang kalau tidak senang pergi saja dari sini, saya banyak uang, saya bisa panggil orang lagi. Itu tidak bagus. Ya, sikap itu arogan, sombong, dan tidak memuliakan Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan yang menjadi atasan, yang menjadi majikan, yang menjadi bos. Tuhan bilang apa? Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu sama, ya, ada di sorga, ya. Dia tidak memandang muka. Jadi bawahan kita punya atasan, kita nih, dia juga punya atasan di sorga. Nah kita juga, kita jadi bos, kita jadi atasan. Di atas kita masih ada bos besar, yaitu Tuhan kita. Ya, dan Tuhan kita ini bagaimana? Tidak memandang muka. Dia tidak berat sebelah, dia adil. Kita juga harus demikian. Ya. Jadi maka kita yang menjadi atasan, yang menjadi bos, ya, kita jangan, memang kita punya kuasa, kita punya otoritas, tapi jangan sembarang pakai. Ya. Kita harus ingat satu hari kita juga harus memberikan pertanggungjawaban kepada bos kita yang di atas, yang di sorga, yaitu Tuhan kita. 所以你看姐妹们，圣经的教训多么美好，多么平衡。圣经不但教导做丈夫的，也教导做妻子的，教导做爸爸妈妈的，也教导做孩子们的，教导主人，也教导仆人。所以每一个人呢，应该要好好的守住自己的岗位。做丈夫有丈夫的岗位，你好好的守住；做仆人的要好好的守住你的岗位，要尽自己的本分。这样呢，就会得到主的赏赐。什么赏赐呢？第8节，圣经说：“为奴的、知足的，都必按所行的得主的赏赐。” Saudara-saudara, kita melihat ajaran Tuhan betapa indah dan manisnya, sangat bagus, sangat balance. Ya, Tuhan ajarkan yang jadi suami, juga ajarkan yang jadi istri. Ajarkan orang tua, juga ajarkan anak-anak. Ajarkan yang jadi tuan, yang jadi majikan, juga mengajar yang di bawahan karyawan. Seperti itu. Masing-masing kita punya posisi. Ya, kita setia di dalam posisi kita. Ya, kita menjalankan tugas kewajiban kita, maka Tuhan akan memberkati kita. Ayat ke-8 berkata, setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan, ia akan menerima pahala, ya, dari Tuhan. Mari kita masuk ke dalam doa. 天父上帝，我们非常感谢你的恩典，你把家庭给我们，乃是要我们享受家里面的天伦之乐。所以当我们遵行你话语的时候，丈夫、妻子、儿女、孩子，主人、仆人，如果我们听你的话，我们家就会很和谐，就会很甜美。但是假如我们没有遵行你的话，我们的家庭就有许多的愁苦。求主帮助我们学了你的话，一定要照着去遵行。Terima kasih Bapa kami di dalam surga, Engkau memberikan kami manusia, ada rumah tangga, ada keluarga, dengan maksud supaya kami bisa menikmati keharmonisan, kehangatan di rumah tangga. Apabila kami masing-masing, setiap anggota rumah tangga, anggota keluarga menjalankan tugas kami masing-masing, menjalankan firman Tuhan, suami, istri, anak, orang tua, majikan, dan pembantu. Kalau kami masing-masing memegang, menjalankan tugas kami, pasti keluarga akan menjadi baik. Namun jikalau kami tidak menjalankan firman Tuhan, keluar dari jalur, maka rumah tangga kami akan berantakan. Rumah tangga kami akan kehilangan damai sentosa. Oleh sebab itu Tuhan tolong supaya kami mendengar firman Tuhan dan kami menjalankannya. Sehingga kami secara pribadi dan keseluruhan keluarga kami
diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Kepala keluarga kami. Amin. 姐妹们，最后我们唱一首诗 kita nyanyi lagi satu puji-pujian nomor 30 第30首 奉献上好 beri yang terbaik, lagu nomor 30. Hari kan berlalu dengan pesat, bekerjalah cepat yang akan uji. Tatkala ia datang, damai senang, ada pahala sedang menunggu. Semua kerjakan di berkat-Nya. Dia mau kita berhati sungguh. Meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah Dia sekuatmu. Hey， 也信属过去是日时间，今日所做之功，主要考验，盼望主再来时永享安宁。主曾因昔是父敬中仆人，凡为耶稣所做都蒙福。恩主要人人千里以赴，我在里虽微小，不足称道，这究竟心经意